جنگ خندق کی، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، کہ کیسے ایک بظاہر ناممکن صورتحال میں جدید سوچ، بے مثال قیادت اور ایک شخص کی ناقابل یقین جرأت نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ 627 عیسوی کی بات ہے۔ جنگ عہد کو گزرے 2 سال ہو چکے تھے۔ مکہ کے قریش نے اس بار کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے عرب کے تمام بڑے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور 10,000 جنگجوؤں کا ایک لشکر تیار کیا۔ 10,000؟ جی 10,000۔ اس سے پہلے عرب کی سرزمین نے اتنی بڑی فوج کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ماخذ میں مورخ منٹگمری واٹ کا حوالہ ہے کہ ان کا مقصد صرف ایک اور جنگ جیتنا نہیں تھا، بلکہ مدینہ میں موجود مسلم معاشرے کو مکمل طور پر ختم کر دینا تھا۔ مطلب مکمل خاتمہ؟ جی۔ محمد حسین ہیکل کے مطابق جب اس لشکر کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ صرف شکست کا نہیں بلکہ واقعی اپنے وجود کے مٹ جانے کا خطرہ تھا۔ 10,000 کی فوج 3,000 کے مقابلے میں کھلے میدان میں لڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو جب حملے کی یہ خبر پہنچی، پیغمبر اسلام نے فوراً اپنے ساتھیوں کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ بالکل، یہ واضح تھا کہ دفاع شہر کے اندر رہ کر ہی کرنا ہوگا، لیکن کیسے؟ ہاں، یہی سوال تھا۔ مدینے کے 3 اطراف تو گھروں اور کھجور کے باغات کی وجہ سے محفوظ تھے، مگر وہ جو شمالی حصہ تھا وہ کھلا اور کمزور تھا، وہیں سے حملے کا خطرہ تھا۔ اور اسی مشاورت میں ایک ایسی آواز ابھری جو عرب کے روایتی جنگی طریقوں سے بالکل ہٹ کر تھی۔ یہ سلمان فارسی تھے، جن کا تعلق فارس یعنی موجودہ ایران سے تھا۔ اچھا۔ وہ وہاں کی جنگی حکمت عملیوں سے واقف تھے، خاص طور پر رومی اور فارسی سلطنتوں کے طریقوں سے۔ انہوں نے تجویز دی کہ کیوں نہ شہر کے اس کھلے شمالی حصے کے گرد ایک خندق کھود دی جائے۔ ایک خندق؟ یہ تو عربوں کے لیے بالکل نئی بات ہوگی۔ بالکل نہیں، ان کی جنگیں تو گھڑ سواروں کے تیز رفتار حملوں اور آمنے سامنے کی لڑائی پر منحصر ہوتی تھی۔ خندق کا خیال ہی ان کے لیے بہت اجنبی تھا۔ تو کیا اس نئی تجویز پر کوئی ہچکچاہٹ ہوئی یا اسے فوراً مان لیا گیا؟ ماخذ کے مطابق پیغمبر اسلام نے اس تجویز کی ذہانت کو فوراً بھانپ لیا اور اسے قبول کر لیا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس پر عمل درآمد کی قیادت خود کی۔ اچھا، وہ خود بھی شامل ہوئے؟ جی، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خدال چلاتے اور مٹی اٹھاتے۔ آپ سوچیں، یہ ایک زبردست منظر ہوگا کہ ریاست کا سربراہ خود مزدوروں کی طرح کام کر رہا ہے۔ اس عمل نے مسلمانوں کے حوصلے آسمان پر پہنچا دیے۔ یقیناً۔ وقت بہت کم تھا اور کام بہت بڑا۔ مسلمانوں نے دن رات شفٹوں میں کام کیا اور صرف 6 دن کی ریکارڈ مدت میں ایک لمبی، چوڑی اور گہری خندق تیار کر لی۔ صرف 6 دن میں؟ اور یہ کام ٹھیک وقت پر مکمل ہوا۔ جیسے ہی خندق تیار ہوئی، قریش کا لشکر اپنے گھوڑوں پر سوار دھول اڑاتا ہوا مدینہ کی سرحد پر پہنچ گیا۔ وہ ایک تیز اور فیصلہ کن حملے کی توقع کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ وہ اپنی عددی برتری اور بہترین گھڑ سواروں کی مدد سے مسلمانوں کو کچل دیں گے۔ لیکن جب وہ قریب پہنچے تو انہیں ایک ایسی چیز نظر آئی جس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی، ایک گہری کھائی جو ان کے اور شہر کے بیچ میں حائل تھی۔ ان کا سارا منصوبہ وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ان کے بہترین گھڑ سوار دستے اس رکاوٹ کے سامنے بے بس تھے۔ فوری فتح کا خواب ٹوٹ گیا اور انہیں مجبوراً شہر کا محاصرہ کرنا پڑا۔ تو اب یہ جنگ طاقت کی نہیں بلکہ صبر کی جنگ بن گئی۔ جی، اور یہ محاصرہ مسلمانوں کے لیے نفسیاتی طور پر بہت بھاری ثابت ہوا۔ 1 مہینے تک وہ ایک طرح سے قید تھے، باہر 10,000 کی فوج اور اندر خوراک اور وسائل کی کمی۔ ماخذ میں اس نفسیاتی دباؤ کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی سورہ احزاب کی آیات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 میں کیفیت کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ جب دشمن اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھا آئے اور جب آنکھیں پترا گئیں اور دل حلق کو آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ الفاظ اس شدید خوف اور بے یقینی کو ظاہر کرتے ہیں جو اس وقت کچھ لوگوں پر طاری تھی۔ بالکل، اور یہ صرف خوف نہیں تھا، کچھ لوگوں کی ہمت جواب دینے لگی تھی، ہے نا؟ جی۔ آیت 13 میں ذکر ہے کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے یثرب والو، اب تم یہاں ٹھہر نہیں سکتے، واپس چلو۔ کچھ یہ بہانہ بنا کر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ان کے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کا ارادہ صرف میدان چھوڑ کر بھاگنا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طویل محاصرہ کسی بھی فوج کا مورال توڑ سکتا ہے۔ بالکل، لیکن اسی دوران دشمن کی صفوں میں بھی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ خاص طور پر ایک شخص کے لیے یہ انتظار ناقابل برداشت ہو رہا تھا، عمرو بن عبدود۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اسے عرب میں 1,000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ وہ ایک روایتی جنگجو تھا، محاصرے کی سیاست نہیں بلکہ میدان جنگ کی بہادری پر یقین رکھتا تھا۔ یہ جامد صورتحال اس کی طبیعت کے خلاف تھی۔ وہ لڑنے آیا تھا، انتظار کرنے نہیں۔ اور آخرکار اس کا صبر جواب دے گیا۔ جی، اس نے اپنے جیسے 3 اور جنگجوؤں کو ساتھ لیا اور خندق کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ انہیں ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے خندق تھوڑی تنگ تھی۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائیں اور ایک زبردست چھلانگ لگا کر خندق پار کر لی۔ یہ تو جنگ کا سب سے خطرناک موڑ تھا۔ بہت زیادہ۔ دشمن کا سب سے طاقتور جنگجو اب مسلمانوں کے دفاعی حصار کے اندر تھا۔ اس نے آتے ہی عرب کی روایت کے مطابق للکارنا شروع کیا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ اس کی للکار پر مسلم کیمپ میں سناٹا چھا گیا۔
हर कोई अमरू के नाम और उसकी शोहरत से वाकिफ था। उसने मुसलमानों पर तंज करते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारी जन्नत जिसके तुम बड़े दावे करते हो? क्या तुम में से कोई नहीं जो मेरे हाथों कत्ल होकर सीधा जन्नत जाना चाहता हो? उसने 3 बार चैलेंज किया और हर बार खामोशी गहरी होती गई। लेकिन इस खामोशी में एक नौजवान की आवाज बार बार उठ रही थी, जो पैगंबर इस्लाम से उसका मुकाबला करने की इजाजत मांग रहा था। और पैगंबर इस्लाम उसे बार बार रोक रहे थे, शायद इस उम्मीद में कि कोई ज्यादा तजर्बेकार जंगजू उस चैलेंज को कबूल करे। लेकिन जब तीसरी ललकार पर भी कोई और आगे ना बढ़ा तो उन्होंने उस नौजवान को इजाजत दे दी। और वो नौजवान अली इब्ने अबी तालिब थे। जी, माखज़ इस मंजर को बड़ी तफसील से बयान करता है। पैगंबर इस्लाम ने खुद अली को अपनी ज़िरहा पहनाई, अपनी खास तलवार जुल्फ़िकार उनकी कमर से बांधी और फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर उनकी फतह के लिए दुआ की। ये दुआ बहुत ज़ाती और जज्बाती लगती है। क्या माखज़ इस लम्हे की शिद्दत या पैगंबर इस्लाम के अपने जज्बात के बारे में मजीद कुछ बताता है? जी, माखज़ में दर्ज दुआ के अल्फाज उस लम्हे की संगीनी को जाहिर करते हैं। उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, बदर में उबैदा और उहद में हमजा मुझसे जुदा हो गए। अब ये अली है, इसे दुश्मन पर फतह दे और मुझे तन्हा न छोड़। और फिर जब अली मैदान की तरफ चले तो माखज़ के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने वो तारीखी जुमला कहा। उन्होंने कहा, आज कुले ईमान कुले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। यानी ये 2 अफराद की नहीं बल्कि 2 नजरियात की जंग है। ईमान का मुजस्सम कुफ्र के मुजस्सम से लड़ने जा रहा है। मैदान में पहुंचकर अली ने फौरन तलवार नहीं उठाई। उन्होंने अम्र के सामने 3 शराइत रखी जो उनके जंगी उसूलों की अक्कासी करती है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। ये कोई आम रिवायत नहीं थी, ये उस नई अखलाकियात का मजहर था कि खूनरेजी आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। तो क्या थी वो शराइत? पहली शर्त थी कि खुदा की वहदानियत और मोहम्मद की रिसालत को मान लो और मुसलमान बन जाओ। दूसरी शर्त ये थी कि अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो जंग से दस्तबरदार हो जाओ और वापस चले जाओ। और तीसरी शर्त ये थी कि अगर लड़ना ही है तो औरतों की तरह पहला वार मैं नहीं करूंगा, पहला वार तुम करो। अमरू, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, उसने पहली 2 शराइत का मजाक उड़ाया और तीसरी कबूल कर ली। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी भारी तलवार का वार किया। वो वार इतना शदीद था कि उसने अली की ढाल को काट दिया, उनके सर पर मौजूद खुद को काटा और पगड़ी को चीरता हुआ उनके सर पर एक गहरा जख्म लगा दिया। एक लम्हे के लिए तो मैदान में धूल और खून के सिवा कुछ ना रहा होगा। ऐसा लगा होगा कि शायद खेल खत्म हो गया। लेकिन अली ने खुद को संभाला और फिर उन्होंने जुल्फ़िकार से जवाबी वार किया। ये सिर्फ एक ही वार था। सिर्फ एक बार? जी, एक ही वार में अरब का वो जंगजू जिसे 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था, जमीन पर गिरा और हलाक हो गया। उसके बाकी 3 साथियों ने जब ये मंजर देखा तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो अपनी जान बचाकर खंदक के पार वापस भाग गए। और अली ने अपने उसूल के मुताबिक भागते हुए दुश्मन का पीछा नहीं किया। बिल्कुल नहीं। अमरू की मौत सिर्फ एक जंगजू की मौत नहीं थी, ये पूरी इत्तेहादी फौज के हौसले की मौत थी। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद, उनकी बहादुरी का निशान उनकी आंखों के सामने मारा जा चुका था। इस नफसियाती धचके ने जंग का पासा ही पलट दिया। अगर अमरू खंदक के इस पार एक महफूज ठिकाना बनाने में कामयाब हो जाता तो शायद पूरी फौज वहीं से शहर में दाखिल हो जाती। लेकिन अली ने उस खतरे को जड़ से ही खत्म कर दिया। और माखिज के मुताबिक इसी वक्त कुदरत भी मुसलमानों के हक में हो गई। जी, मौसम अचानक बदल गया। एक शदीद ठंडी और गर्द आलूद आंधी चलना शुरू हो गई जिसका रुख सीधा इत्तेहादी फौज के कैंप की तरफ था। उनके खैमे उखड़ गए, आग बुझ गई और उनके लिए वहाँ ठहरना नामुमकिन हो गया। इस सूरत हाल ने उनके इत्तेहाद में दरारें डाल दी। बिल्कुल, कबाइल एक एक करके मक्का वालों का साथ छोड़ने लगे। आखिरकार उनके सरदार अबू सुफियान को शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी और उसने मुहासरा उठाकर पिस्पाई का हुक्म दे दिया। तो ये फतह 2 चीजों का नतीजा थी, एक ज़हीन ख्याल और एक बहादुर हीरो। आइए इन दोनों पर थोड़ी और बात करते हैं। पहला, सलमान फारसी का खंदक का ख्याल। जी, माखज़ में उनके बारे में एक बहुत दिलचस्प वाक़या है कि जब खंदक खोदी जा रही थी तो मुहाजिरीन और अंसार दोनों ही उन्हें अपने ग्रोह का फर्द कह रहे थे। जी, यहाँ थोड़ी वजाहत कर दूं। मुहाजिरीन वो मुसलमान थे जो मक्का से हिजरत करके आए थे और अंसार मदीना के मकामी लोग थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। सही। दोनों ग्रोह सलमान की गैर मामूली ताकत और जहानत से इतने मुतासिर थे कि वो फख्र से उन्हें अपना कह रहे थे। जब ये मामला पैगंबर इस्लाम तक पहुंचा तो उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जिसने सलमान को एक मुनफरिद मकाम अता कर दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने फरमाया, सलमान न मुहाजिर है न अंसार, बल्कि वो हम अहले बैत में से है, यानी मेरे घर वालों में से है। ये किसी भी सहाबी के लिए बहुत बड़ा एजाज था। ये तो हैरान कुन बात है। और फतेह के दूसरे हीरो अली इब्ने अबी तालिब थे। उनकी बहादुरी ने तो जंग का नतीजा बदला ही, लेकिन माखज़ उनके किरदार का एक और पहलू भी दिखाता है जो लड़ाई से भी ज्यादा मुतासिर कुन है। बिल्कुल, उस दौर का रिवाज था कि जीतने वाला जंगजू हारे हुए दुश्मन के कीमती हथियार, जरा और घोड़ा माले गनीमत के तौर पर रख लेता था। हाँ, ये तो आम बात थी। और अमरू उस वक्त अरब की बेहतरीन और कीमती तरीन जरा पहने हुए था। लेकिन अली ने उसे कत्ल करने के बाद उसके जिस्म से कोई चीज नहीं उतारी और उसे वैसे ही छोड़ दिया। ये उस दौर की रिवायात के बिल्कुल खिलाफ था। वाकई ये बात तो बहुत गैर मामूली है। जी,
इतनी गैर मामूली थी कि जब अमरू की बहन अपने भाई की लाश पर नोहा करने आई तो ये देखकर ठहर गई कि इसका तमाम कीमती सामान महफूज है। उसने जरूर पूछा होगा कि उसका कातिल कौन है। जी, और जब उसे बताया गया कि कातिल अली हैं तो उसने कुछ अशार कहे जिनका मफहूम था कि अगर मेरे भाई का कातिल अली के अलावा कोई और होता तो मैं जिंदगी भर उस पर रोती, लेकिन उसे मारने वाला एक बेमिसाल और शरीफ हीरो है जिसका बाप भी सरदार था। वाह, ये तो दुश्मन की तरफ से किरदार की गवाही है। जी, वो जानती थी कि अली एक ऐसे बहादुर हैं जो न भागते हुए परवार करते हैं और न ही मखतूल का सामान लूटते हैं। तो खुलासा ये है कि जंगे खंदक की कहानी हमें बताती है कि ये फतह सिर्फ तलवारों से नहीं जीती गई। उसके पीछे सलमान फारसी की जदीद सोच थी, पैगंबर इस्लाम की क़यादत थी जिन्होंने इस नई सोच को अपनाने में देर नहीं लगाई, और अली की जुर्रत थी जिन्होंने नाजुक तरीन लम्हे में जिम्मेदारी कबूल की और जंग का नक्शा बदल दिया। ये ज़हानत, क़यादत और जुर्रत का एक बेहतरीन इम्तिजाज था। बिल्कुल, ये वाकया इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह एक कमजोर नजर आने वाला ग्रोह भी जहानत, इख्तरा और हिम्मत से एक नाकाबिले तस्खीर नजर आने वाली ताकत पर गालिब आ सकता है। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। खुले मैदान में लड़ने के बजाय उन्होंने दुश्मन को अपनी शराइत पर, अपने तैयार किए गए मैदान में लड़ने पर मजबूर किया, और फिर एक फैसलाकुन लम्हे में इनफरादी बहादुरी ने इज्तिमाई फतह को यकीनी बना दिया। माखिज के आखिर में एक नुक्ता जिक्र किया गया है जो सोचने पर मजबूर करता है। इसी साल यानी 5 हिजरी में जब मुसलमान अपनी बका की ये जंग जीत चुके तो हज को माली और जिस्मानी तौर पर इस्तिताअत रखने वाले मुसलमानों पर फर्ज करार दिया गया। जी, यहाँ एक सवाल उभरता है, एक कौम अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंगी आजमाइश से अभी निकली है और इसका पहला बड़ा इदारा जाती कदम एक रूहानी फरीजे को कायम करना है। बका की जद्दोजहद से रूहानी इदारों की तामीर की तरफ ये फौरी मुंतकिली इस इब्तिदाई मुस्लिम मुआशरे की बुनियादी तरजीहात के बारे में क्या जाहिर करती है?